दो असहाय विधवाएं मेमारी थाना के दुर्गापुर ग्राम पंचायत के अलीपुर गांव में रहती है। उनमें से एक का नाम सरस्वती तुरी है। यह असहाय महिला बिना पति या बच्चे के एक आदमी के घर में काम करती है और किसी तरह एक टूटे फूटे मिट्टी के घर में गुजारा करती है। दूसरी विधवा का नाम सविता दास है और वे किसी तरह अपनी गुजर बसर कर रही है। उनकी एक विवाह योग्य बेटी और एक बेटा है। दोनों को मुख्यमंत्री द्वारा बांग्लार बाड़ी परियोजना के तहत मकान के लिए 60,000 रुपए की पहली किस्त प्राप्त हुई। इसके बाद आरोप लगे कि पंचायत ने दोनों से बिना कोई रसीद दिए हजारों रुपए ले लिए। यह शिकायत केवल दुर्गापुर पंचायत तक सीमित नहीं है, बल्कि मेमारी 1 नंबर ब्लॉक की कई पंचायतों में 500 से लेकर 1000 रुपए तक विकास शुल्क वसूला जा रहा है। जब दुर्गापुर पंचायत के उप प्रधान निताई घोष से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने पहले तो इनकार कर दिया। पत्रकारों द्वारा दबाव डाले जाने पर उन्होंने पहले कहा कि यह पैसा भवन निर्माण की अनुमति के लिए लिया गया था। फिर उन्होंने कहा कि यह पैसा वस्तु भूमि की श्रेणी बदलने के लिए लिया गया था। फिर जब पत्रकारों से सवाल पूछे तो BLRO ने वस्तु भूमि रिकॉर्ड करने के मामले को भी देखा। ऐसी स्थिति में क्या पंचायत पैसे ले सकती है? जवाब में उप प्रधान निताई बाबू ने कहा कि पैसे लिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत दान पर चलती है, अर्थात पंचायत के आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए दान लिया जाता है, यानी यह पैसा पंचायत ने अपने कोष के लिए लिया गया। हालांकि पंचायत के उप प्रधान ने इससे इनकार किया, लेकिन हमारे कैमरे ने इन दोनों असहाय महिलाओं की एक और तस्वीर कैद कर ली, जिन्होंने दिन में केवल एक बार भोजन मिलता है और उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि अगले दिन वे क्या खाएगी। किसी कारणवश पंचायत ने उनसे यह हजारों रुपए ले लिए। हालांकि सूत्रों के अनुसार प्रशासन पहले ही इस मेमारी ब्लॉक नंबर 1 के विभिन्न पंचायतों में उन सभी मामलों की जांच कर रही है जिन्होंने रसीद काटकर आवास लाभार्थियों से पैसे लिए हैं। দিয়ে আমি বললাম যে একবার তো হয়েছে, বলছে হ্যাঁ একবার এবারে হয়েছে, আগের বারে হয়েছে, এবারে কেন হবে না? আমি যে কেন হবে না কী করে জানবো? আমি একবার ছাড়া দুবার ইয়ে করেছি, ফোনের সঙ্গে আধার লিঙ্ক করেছি। দিয়ে বলছে না আবার করতে হবে। দিয়ে আমি তার জন্য কালকে পোস্ট অফিসে গেছিলাম, দিয়ে আধার লিঙ্ক করে এসেছি। 1 সপ্তাহ পরে বলেছে চেক করতে। দিয়ে ওখানে গেলাম, আমার স্বামী নেই, ছেলে নেই, কেউ নেই। আমি এই কারণে টাকাটা দিয়েছি যে আমার তাড়াতাড়ি করে ঘরটা আসে, আমি লোকের বাড়িতে থাকি। আপনি কি জানেন যে এই ঘরের ব্যাপারে যে মুখ্যমন্ত্রী যে ঘর দিচ্ছে এতে কোনো কাউকে টাকা দিতে হবে না, কোনো পারমিশন করা লাগে না? এটা না, আমি কিচ্ছু জানি না। আপনি কি বললো? ও বললো যে তুমি কাকি তাড়াতাড়ি টাকাটা দিয়ে আসো, না পারমিশন নিয়ে আসো তাড়াতাড়ি করে এরকম করছে। সরকার তো টাকা দিচ্ছে বাড়ি করার জন্য, হ্যাঁ, তাহলে পারমিশনের জন্য আবার 1000 টাকা নিচ্ছে কেন? এবার আমরা কি করে জানবো? সবার কাছ থেকে নিচ্ছে। আবার তারপরে আমি ওই চায়ের দোকানে ওর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, তা বললো ওই নিতার কাছে জিজ্ঞেস করা হলো, নিতাইও বললো হ্যাঁ টাকা দিতে হবে। তখন কি করব? সে ও তো উপপ্রধান। নিতাইকে উপপ্রধান, হ্যাঁ, ও বললো হ্যাঁ দিতে হবে। এখনো পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারছি না। তো আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দিদি বলেছেন বাংলার বাড়ি আবাস যোজনায় যে ঘরগুলো আসছে তাদের ক্ষেত্রে কোনো পারমিশন লাগবে না এবং কোনো টাকা দিতে হবে না, অর্থাৎ ডোনেট করতে হবে না। এখানে তো আমি দেখছি যে আমার এলাকায় আদিবাসী পাড়ায় সরস্বতী তুরি নামে একজনের কাছ থেকে মানি রিসিভ দিয়ে 1000 টাকা নিয়ে এসে, কিন্তু কেন নিয়ে এসে সেটাই আমি বুঝে উঠতে পারছি না। আপনি কি প্রধানকে এটা এই ব্যাপারে বাড়ি এসেছে এবং পুরো মিথ্যে কথা, এটা পঞ্চায়েত প্রচার করছে, পঞ্চায়েতকে ওই সব জড়াতে চাইছে, ফোরাতে চাইছে। পঞ্চায়েতের তো সই আছে পঞ্চায়েত প্রধানের। অন্য কোনো ব্যাপারে নিয়ে নিতে পারে, বলছি তো ডোনেশনটা অন্য কোনো ব্যাপারে নিয়ে যাবে, ঘরের ব্যাপারে নয়। একটা বিধবা মানুষের কাছ থেকে এরকম নেওয়া যায়? মানে সে একদমই তার চলছে না, সে দিন আনা দিন খাত থেকে তো বলতে পারছি না আমি, কিন্তু তারা কিন্তু ওই বলছে, কিন্তু অভিযোগটা কিন্তু ওই রকমই করছে যে আপনাদের পঞ্চায়েতের একজন উপপ্রধান, আপনি চেয়ারে বসে আছেন, আপনি জানেন না যে কিসের জন্য নেওয়া? না পুরোপুরি মিথ্যা অভিযোগ। ওই তো বললাম কনভার্সনের জন্য নিতে পার। কি কনভার্সন? ওই তো। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।